تو اس کی وجہ ہے بہت دیتے ہیں بیٹھ کے قبول کرنے کا اور نہ کرنے کا. تو پاک کو پہچاننا ہو پاک کو نہ ذکر اہل بیت سے بھی. اگر ذکر اہل بیت پہ ذکر حسین پہ اگر خوش ہوتا ہے ذکر علی پہ خوش ہوتا ہے غم پہ روتا ہے. سیدھی بات ہے زمین پاک ہے خون پاک ہے. اور اگر میں اس سے رخ موڑتا ہے اور بے چینی ہو رہی ہے کو اہل بیت کے فضائل سننے میں وحشت ہی وحشت ہوتی ہے. کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی قیمت میں نہیں اس کی قیمت میں نہیں. قیمت ہے اہل بیت کی بچی ہوئی نورانیت سے اس کا دل بنا اس کے اندر ہے محبت ہے اس میں نہیں ہے نہیں. وہ قیمت سے دوزہ کی بچی سے اس کا دل بنا. تو عزیزوں اس محبت کی بڑی اہمیت ہے بڑی شان ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی مختلف حدیثیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ نے دعا کی تھی بددعا کی دعا کی علی والوں کو بددعا کی دشمنان علی کو یعنی کہ رحمت للعالمین جنہوں نے کبھی کسی کافر پر بددعا نہیں کوٹلی لائی بددعا نہیں پتھر کھائے بددعا نہیں غدیر میں بددعا ہے. کس کو ہے علی کے دشمنوں کو ہے. نمازی علی کا دشمن حاجی علی کا دشمن قاری قرآن ہو کے علی کا دشمن. رسول اللہ نے بتا دیا خدا کا دشمن چھپا کافر نہیں ہوتا خدا کا دشمن کھلا کافر ہوتا ہے. علی کا دشمن چھپا کافر ہوتا ہے. چھپے کافر کی نقاب الٹنا ہو تو علی ولی اللہ کہہ کے دے. اگر علی ولی اللہ پر خوش ہو رہا ہے تو وہ کھلا نہیں اور اگر ناخوش ہو رہا ہے تو چھپا ہوا کافر ہے. تو کافر وہی نہیں ہے جو آپ کو مندروں میں ملتے کافر وہ بھی ہے جو مسجدوں میں ملتے جو مدرسوں میں ملتے اس سے قرآن بہت اچھی بات ہے مگر علی کی دشمنی میں ہو تو کیا کرتا. محبت حضرت قرآن میں ہو تو قرآن کے اثرات بھولتے قرآن کے معنی بھولتے. تو یہ جو محبت ہے اس محبت نے ہمیں عزت بخشی. محبت اہل بیت نے ہمیں زندگی بخشی. یہ فرشی ادا نے ہمیں زندگی دی. آج دنیا میں ہر طرف شیعہ 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 کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں. محرم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو شیعہ کا مہینہ آ گیا. ہم کو کوئی پہچاننے کی ضرورت نہیں. ہمارا کالا کپڑا پہچان ہماری ہمیں پہچانواتا ہے. تازیہ ہمیں پہچانواتا ہے. علم ہمیں ماتم ہمیں پہچانواتا ہے. کئی مرثیے کی آواز آ گئی لوگ پہچان لیتے کہ شیعہ ہے. کئی پرچم گھر پہ لہرا رہا ہو یا حسین کا لوگ پہچان لیتے شیعہ ہے. شیعت کی پہچان تو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے. ان کے علم سے ہماری پہچان ان کے ذریعے سے ہماری پہچان ہمارے نام سے ہماری پہچان. تو ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان نہ جائیداد ہے نہ زمین ہے نہ تیوری ہے نہ حویلی ہے نہ نوابی ہے. ہماری پہچان اہل بیت ہے. اہل بیت کی عزت ہے. ورنہ کتنے نواب چلے گئے بادشاہوں کی نسلیں آج آٹو چلا رہی. بادشاہوں کی نوابوں کی اولادیں آٹو چلا رہی ٹھیلا ڈکل رہی. کیا ہوا تو اللہ جب چاہے جس سے دولت لے لے بادشاہی لے لے غلام بنا دے غلام کو بادشاہ بنا دے بادشاہ کو غلام بنا دے. قادر مطلق تو جو چاہے کرے اس سے کون سوال کرنے والا ہے. لیکن اس نے سب کو مساوات کی دو چیزوں میں. ایک نماز کوئی کتنا بڑا کروڑپتی ہو پہلی سب میں کھڑا ہوا ہے تو رکشہ چلانے والا بھی جگہ موجود ہے اس کے بازو آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی ہمت نہیں یہ کہہ دے کہ تو رکشہ والا ہے میں تیرے رکشے میں آیا ہوں میں بلڈنگ کا مالک ہوں تو میرے بازو نماز کیوں پڑھ رہا ہے کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اللہ کی بارگاہ میں نہ امیر ہے نہ غریب ہے. جو سجدہ کرنے کے لیے دل سے آ رہا ہے کروڑ پتی ہو غریب ہو کیونکہ کروڑ پتی کو کروڑوں دینے والا بھی اللہ ہے غریب
दिल्ली के पूरे महल्ले के सारे मकानात अगर एक शख्स के होंगे, मगर जब वो बैठा है उसके बाजू अगर कोई शख्स लेबर काम करने वाला है, काले कपड़े के आगे बैठा है दादा, वो उसको जगह देगा, इधर बैठ जाओ। होटल में नहीं बैठेंगे साहब, कार में नहीं बैठेंगे, मकान पे जाने की बैठने की हिम्मत नहीं, कहीं आ जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे, ऐसे कोई बड़े लोग इनके साथ क्या बैठेगा। फर्श अदा पे कोई बड़ा नहीं, फर्श अदा सबसे बड़ा। क्या कोई वीआईपी नहीं, ये कोई यहाँ पे वीआईपी नहीं है, ये फर्श अदा है सेकुलर। क्या मजहब भी नहीं है, क्या मजहब का ब्रांड भी नहीं चलता। हिंदू है आके बैठे, सुन्नी है आके बैठे, शिया है आके बैठे, हुसैन के नाम पे अदा का दरवाजा सबके लिए अदा करना खुला है। यहाँ लिख के नहीं लगाया जाता, वो मस्जिदों में होता है, बरेलियों की मस्जिदों में रहता है, तबलीगी जमात के लोग यहाँ ना आए। अहले हदीस की मस्जिद पे बाहर लिखा होता है मस्जिद अहले हदीस, वहाँ पे अहले हदीस तकलीफ करने वाले ना आए। हनफियों की मस्जिद में लिखा होता है यहाँ पे दूसरे ना आए, यही है ना। लेकिन हमारी मस्जिदों में भी लिखा नहीं होता कौन आए कौन ना आए, घर अल्लाह का है और हमारा अदा खाना खुला हुआ है। फतवा दो मगर आके बैठ के सुनो। हम तो कुफर के फतवे देने वालों के लिए भी दरवाजे बंद नहीं करते। हम कहते दिया होगा भाई फतवा, तुम्हें जो समझा दिया, अब आके सुन, अब पूछ ले, अब क्या सवाल है, कहाँ की किताबें लिखना है, उठो खड़े हो सवाल करो, पूछो, यही से जवाब मिल जाएगा। सदियों के सोचे हुए सवाल यहाँ लम्हों में हल हो जाते, क्या लम्हों में हल हो जाते, क्योंकि हम उनके मानने वाले जो बाबे मदीना तो ले ली, उनके मानने वाले जो बाबे मदीना तो ले ली। तो जो उनका मानने वाला होगा उसको क्या परेशानी, आप अदा के बारे में सवाल कीजिए, कई सवाल आप लोग करते हैं ना भाई। कोई कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप शहादत दीजिए, बद्र में सहाबा की भी शहादत हुई, ओहद में भी सहाबा की शहादत, किसी सहाबी का मतलब नहीं होता सब शहीद है। ये आप लोग जो है नवासे रसूल का मातम करते हैं, अच्छा वो 1400 साल हो गए, अब लोगों की क्या फायदा है, वो तो जन्नत में है, अब क्यों रो रहे हैं 1400 साल बाद है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं भाई हमें पता है, हमारे बाप दादा रो गया है, हम रो रहे, यही कहेंगे। ये कह रहे तो उसका मतलब नहीं है आप शिया नहीं। शिया वो है जो अपने साथ दलील लेके चले, सर झुका के ना बैठे, नहीं पता नहीं भाई, हम शिया खानदान में पैदा हुए, कर लेते हमारे पास क्या प्रिंसिपल एक्रेडिशन ना, उस पर क्या सवाल, अमल की मारिफत हो तो सवाल, मारिफत ही नहीं है तो क्या सवाल। तो ये मजलिसें इसलिए होती है ताकि आपको दलील मिले, ताकि आपको दलील मिले। मसलन अगर कोई सवाल करे 1400 साल से आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, जब 1400 साल पहले शहादत हो गई, आप रोने का क्या पड़ा, तो आप उनसे कह सकते हो ये बताइए, ये जो आप हज पे जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं, हज पे जाने की फिलॉसफी क्या है। और वहाँ जाके क्या कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पहले लब्बैक हाजिर हो, फिर है अल्लाह हाजिर हो। होना तो क्या चाहिए, पहले अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर अल्लाह का नाम पहले नहीं लेते, पहले कहते लब्बैक हाजिर हो, लब्बैक कहते ना, फिर कहते अल्लाहुम्मा लब्बैक, है अल्लाह हाजिर। क्यों, तो मौलवी साहब ने बताया कि कुरान में आए थे कि अल्लाह ने इब्राहिम से कहा वाज़िन फिल नास बिल हज यातूका रिजाला, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम हज के लिए लोगों को आवाज़ दो, लोग आएंगे तुम्हारे पास, यातूका तुम्हारे पास आएंगे, रिजाल कई लोग हैं। वहाँ इब्राहिम ने देखा वो है उनका बेटा इस्माइल है, बीवी हाजरा, और तो कोई है ही नहीं, उसका पालने वाले किसे बुलाओ, या तो कोई है ही नहीं।
यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसी आवाज का इब्राहिम तुम मेरे अब्द हो, तुम मेरे खलील हो, खलील इब्राहिम तुम मेरे खलील हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे चाहने वाले हो, और इन्हीं जानों का इन्ना से इमाम, फिर तुम इमाम भी हो, तुम्हें इमाम बनाया। तुम अपनी आवाज बुलंद करो, मैं तुम्हारी आवाज को अरवाह तक पहुंचाऊंगा, कहाँ तक? रूहों तक। और जो रूह तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहेगी वो हज पे आएगी। तो ये जो पहला लब्बैक है ना, हाजिर है, ये जवाब है इब्राहिम के बुलाने का। इब्राहिम ने बुलाया तो पहला जवाब है लब्बैक, यानी इब्राहिम के जवाब में आप कह रहे हम हाजिर है, फिर कह रहे अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरे मकाम तक जहाँ तूने निशान बनाया वहाँ तक आ गए। तो इब्राहिम ने कब आवाज दी? कितने साल हो गए? 4000 साल हो गए है। रसूलुल्लाह से हज़रत ईसा तक 500 साल, ईसा से मूसा तक 1400 साल, और फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो हज़रत इब्राहिम से 1000 साल के 3-4 साल तो हो गए ना। और फिर आप कितने साल हो गए? 1400, तो 5000 साल हो गए। तो ये इब्राहिम ने हजारों साल पहले कहा, अब आप जा रहे, क्यों जा रहे हैं? तो मौलवी साहब ने कहा, वो भी बहुत पढ़े लिखे हो तो जवाब देंगे, ये तो खाली जो मुल्ला घूम रहे हैं मिसवाक लगा के ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी, इनके पास इल्म नहीं होता, इनके पास खाली हुलिया होता, लेकिन वो सर्टिफिकेट रखता है और सर्टिफिकेट भी पढ़ने के रखता है। तो आप उससे पूछे तो वो जवाब देगा। नहीं, इसका जवाब है ये जो आप लब्बैक कहते हो उनकी आवाज़ सलासा का जवाब है। तो अब आप हज पे जा रहे, तो हज पे जा रहे तो होता क्या है? उन्होंने एहराम बांधा, आप ही एहराम बांधा, वो उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान में बीबी हाजिरा दौड़ी थी इस्माइल के पानी के लिए, इस्माइल का पानी मिल गया, जमजम निकला एड़ियों से घसने से। लेकिन आज आप दौड़ रहे, आज आपको किसको पानी पिलाना है? तो ये इब्राहिम और इस्माइल और हाजिरा की यादगार है हज, उनकी याद को अल्लाह ने हज बना दिया। उनकी याद को अल्लाह ने हज बना दिया, इबादत बना दिया। क्यों? ताकि करबला की तमहीद बन जाए। करबला को समझने के लिए पहले हज को समझो। हजारों बरस पहले इब्राहिम ने आवाज दी और आज आप जा रहे हैं, तो जिसने इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक कहा वो जा रहा है, मगर इब्राहिम की नस्ल से इमाम मुतलक ने करबला में आवाज दी, मेरी मदद को आने वाला, अल्लाह ने हुसैन की आवाज को रूहों तक पहुंचाया। अब जिसकी रूह ने हुसैन की आवाज इस्तिगासा पे लब्बैक कहा, वो करबला जाती है, जख्मी हो जाते हैं, हुसैन बराना हो जाते हैं। तो ये करबला हज की तमीद, हज करबला की तमीद है। करबला को समझाने के लिए अल्लाह ने हज रखा है, करबला छोड़ के हज समझ में नहीं आएगा। तो ये तो है हो रहा है इतने साल से। अरे आप कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो इस्माइल को हजरत इब्राहिम ने खाक देखा जो ज़िबा कर रहा था, 77 रोया। अल्लाह ने कहा तुमने सच खाक देखा, खाक को सच कर दिखाया। बेटे के गले पे छुरी लगी, बेटे ने कहा तो पट्टी बांध ली, ऐसा ना हो कि मुझ पर आपको रहम आ जाए। आँख पे पट्टी बांधी, गले पे छुरी रखी, और जब छुरी चली तो इस्माइल बच गए और जन्नत से भाग गए। समझ रहे जहन है।
जन्नत से आया दुम्बा, दुम्बई तो बोलते हैं इधर भी बकरा, जन्नत से आ गया। अब वो जो जन्नत से आया तो वो आया, हजारों साल हो गए। अभी हर साल कुर्बानी के दिन आप जो ज़िबा कर रहे हैं, तो ये बकरा क्या जन्नत से आया है? ये कहाँ से आया? तो बोले नहीं साहब, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म था, वही जो है मुसलमानों को हुक्म दिया गया कुर्बानी का, तो कुर्बानी दे रहे, तो दे रहे आप, तो इल्लत क्या बता रहे उसकी कुर्बानी दे रहे? वहाँ अल्लाह ने बकरा भेजा, कुर्बानी हो गई, यहाँ आपको खुद खरीदना है। तो ये 1400 साल से क्या है, किसकी याद में है? इस्माइल की याद में। क्यों है? इस्माइल बच गए, खुशी में काटो। तो एक नबी का बेटा बचा, खुशी में काट रहे हैं बकरा, और एक नबी का बेटा जिसका कलमा पढ़ते हो उसका नवासा नहीं बचा, वहाँ खुशी है, यहाँ गम है। खुशी वाला पैगंबर याद रहा, गम वाले अपने नबी को भूल गए। जिसका कलमा पढ़ते हैं उस नबी को देखो ना, नबी के उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने देखा था। आशूर का दिन है, सर पे खाक है, हाथ में खून की शीशी है, मैं करबला से आ रहा हूँ। तो जब ये किताबों में मौजूद है, सियासत में हदीसों में मौजूद है, तो आशूर के दिन फिर ये ईद का मतलब क्या होता है, खुशी का मतलब क्या होता है, अच्छे पकवान का क्या मतलब होता है, अच्छे कपड़े पहनने का क्या मतलब होता है, खुशबू लगाने का क्या मतलब होता है, मेला लगाने का क्या मतलब होता है। बनो मैया के करतूत तुम में क्यों आ गए? नहीं, उस दिन मूसा नींद से पार हुए, उस दिन जो है नूह की कश्ती कोई जो, सब झूठी हदीस है, सब झूठी हदीस। इब्ने तैमिया से बड़ा वहाबी नहीं है, वहाबियों का अब्बा इब्ने तैमिया, उसने खुद लिखा है कि ये सारी रिवायतें झूठी हैं। आशूर की कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत का रोज़ा नहीं, कोई फजीलत की चीज़ नहीं। बच्चों को खाना खिलाओ, कपड़े बनाओ, सब ये सब बनो मैया की ढाली हुई रिवायात है। तो ये बनो मैया के दौर में ईजाद हुई चीज़, हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी मलून ने ईद का रिवाज दिया आशूर को, और पूरी दुनिया के कई ममालिक में जो बदअकीदा बादशाह होते थे वह आशूर को ईद मनाते थे, और जो हुसैन वाले होते थे वो गारों में, जंगलों में, घरों में, तहखानों में छुप छुप के रोते थे, मातम करते थे, ताकि हुसैन मजलूम की याद जिंदा रहे। तो ये जो हम करते हैं, तो दुनिया हमसे सवाल करती है, हम सवाल करो उनको जवाब ही नहीं मालूम। और फिर शरीयत क्या कहती है? कुर्बानी का बकरा आपने बाजार में हाथ रख दिया ताकि मैंने ले लिया, रकम दे दी, उसके गले में जब आप रस्म बांध के लाएंगे, रस्सी बांध के, तो हुक्म क्या है? उसके पटके को मत खींचो, उसकी रस्सी को मत खींचो कि जिससे उसको तकलीफ हो, उसे हंटर मत मारो, लकड़ी मत मारो, उसकी इज्जत करो। क्यों भाई, क्या ये जन्नत से आया हुआ बकरा है? ताज़ीम क्यों की जा रही है? इसकी ताज़ीम वैसे ही कर रहे जैसे जन्नत का बकरा है, जैसे इस्माइल का बकरा है। कहा नहीं साहब, जन्नत से जो बकरा आया था उसकी शबी है, उसके हुक्म के मुताबिक है, लिहाजा इसकी निस्बत भी इस्माइल के बकरे से हो जाए तो ये काबिल ताज़ीम है। तुम्हें खाने वाले बकरे याद है, हुसैन का जुलझना याद नहीं है। जो लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो घोड़ा है इसकी क्यों ताज़ीम की जा रही है, तो हम पूछ रहे हैं आपके बकरे की ताज़ीम क्यों हो रही है? क्या वो कुर्बानी का है? तो ये कुर्बानी इस्माइल की याद है, हुसैन की भूल गए। ये जो ताज़ीम हो रही है उस निस्बत से हो रही है कि जो असल जुलझना है उससे निस्बत है इस घोड़े नाम की वजह से। तो ये जो हमारी मवद्दत है, अच्छा मवद्दत है तो कुरान में अल्लाह ने क्यों नहीं कहा मातम करो? कुरान में अल्लाह ने क्यों नहीं कहा जुलझना निकालो? कुरान में अल्लाह क्यों नहीं बोला जंजीर करो, आग पे चलो? हाँ बोल देता,
لیکن آپ کی کرنے کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ تو سر پٹک کے مجبوراً آتے اور کہتے میں اللہ نے کہا ہی پتا نہیں اللہ نے کیوں کہا چلو خوش رہے. اللہ نے کہا نہیں، مودت مومن کے جذبے کا نام ہے، میں اسے شریعت کی رسی میں نہیں باندھوں گا، کرنا ہی ہے. میں دیکھوں گا کرتا ہے تو مومن ہے، نہ کرتا ہے تو منافق ہے. اللہ چاہتا تو قرآن میں احکام دے دیتا، ماتم کا، مجلس کا، مرضی خاص یا لباس کا، اور پھر یہ آ جاتا شریعت ہو جاتی، اور شریعت ہو جاتی تو لوگ مجبوراً کرتے. نماز پڑھو نہیں تو آگ میں جائیں گے، ماتم کرو نہیں تو آگ میں جائیں گے. نام اللہ نے کہا حسین سے نسبت جتنی چیزیں وہ تم پہ چھوڑی، تم کرتے ہو نہیں کرتے ہو تمہارے جذبے تمہارے ایمان کے اظہار کا نام ہے. اب وہ تمہیں ظاہر کرنا ہے، میرے بولنے سے نہیں ہوگا. میرا سجدہ مجھے کرو میرے کہنے سے، لیکن حسین کی چیزیں تمہارے جذبے کو دیکھا جائے گا. حسین نے تو سب کچھ لٹا دیا، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. تاکہ جو جلوس نکلتا یہ کیا ہے؟ ہر چیز سمجھا ہے، ہر چیز. کوئی چیز خود سے سمجھنے نہیں چاہتے لوگ. جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو بھائی آپ یہ بتائیے جلوس کس کا نکلتا ہے، ہارے ہوئے کا یا جیتے ہوئے؟ بظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر نیزوں پہ ہے، بیوی آپ قید میں ہیں، قیدی بنے تو جو قید بنا ہے وہ حاکم ہے، جو قیدی ہو وہ مظلوم ہے، مجبور ہے. اب آپ بتائیے جلوس کس کا نکلنا چاہیے؟ فتح یزید کا، کہ یزید جیت گیا سر لے لیا، تو ہے تو دم یزید کا جلوس نکال کے دیکھو. اگر کسی میں دم ہے تو بدعت کے فتوے دینا تو آسان ہے. جب بدعت کے فتوی دینے کی ہمت ہے تو یزید کی فتح کا بھی جلوس نکال کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں. اور کرو گے کیا؟ کلمہ تو پڑھنا پڑے گا. اگر وہاں پہ جلوس میں کلمہ پڑھو گے تو سید سجاد کا غلام کہے گا یہ جو تو نام لے رہا ہے یہ یزید کے دادا یا نانا کا ہے یا حسین کے نانا کا؟ اگر کہے گا اللہ اکبر تو سوال ہی ہوگا کہ اللہ اکبر تمہیں کس نے دیا ہے؟ حسین کے نانا نے دیا کہ یزید کے نانا نے؟ تو ہر چیز آئے گی حسین ہی کے گھر میں واپس، تو جلوس میں کیا رہ جائے گا؟ اگر وہاں پہ ہندو دھرم کا نعرہ لگاؤ گے تو ہندو لاٹھی لے کے آ جائے گا. یزید سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو مسلمان کہلاتا تھا، وہ تو مسلمان کہلاتا تھا، تم لوگ تو اسے مسلمان کہتے ہو اور اس کے نام میں ہمارا نعرہ کیوں دے رہے ہو؟ اکیلے پڑ جاؤ گے کہیں چھپنے جگہ نہیں ملے گی. فتوے دینا آسان ہے، ذرا سڑک پہ آ کے دکھاؤ. یہ تو حسینیوں کی ہمت. جلوس اس کا نکلتا ہے جو جیت جائے. حسین جیت گئے. بھائی یزید کا مقصد تھا بیعت لینا، وہ بیعت لینے میں ہار گیا. سید سجاد شام چلے گئے. بھائی 900 کرسی نشین ہیں، سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں کتنا بڑا ہال ہے، تو سارے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے باہر کے کنٹریز کے، قیدی ہے، اسیر ہے. تو کیوں نہیں ہمت لی کہنے کی دیکھو تمہارے ابا نے جو ہے تمہارے بابا نے بیعت نہیں کی، ان کا قتل ہو گیا، تم زندہ ہو یہاں پر، کرو میری بیعت. کیوں نہیں پوچھا یزید کہ میری بیعت کرو؟ بولا سید سجاد سے کہنا چاہیے تھا نا اس کو. یہ امامت کی ہیبت ہے. امام نے بتایا کہ کربلا بھیج کے کیا بیعت لے رہا ہے؟ میں تیرے محل میں کھڑا ہوں، دم ہے تو بیعت لے کے دکھا. کربلا فوج بھیج کے میرے بابا سے بیعت مانگ رہا ہے اور مجھے زنجیروں میں رکھ کے محل میں بلایا ہے تاکہ میرا تماشا بنائے. تو تجھ میں دم ہے تو مجھ سے بیعت مانگ. ارے جس چیز کے لیے جو مقصد تھا وہ مقصد کیوں بھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں نہیں مانگا؟ آپ بولیے.
ہے کسی میں جواب تو جواب دے. یہ سید سجاد کی امامت کی حیبت تھی. یہ حیبت تھی سید سجاد کی. ایک بیعت مانگی تو یہ اشر ہو گیا. اب یہاں بیعت مانگوں گا تو پتہ نہیں کیا یہاں انقلاب آ جائے. یہ تھی حسین کے انکار کی حیبت کہ دوبارہ لفظ بیعت یزید کے زبان پہ نہ آ سکتا. اور جھنجھلا کے ظاہر میں سر سید الشہداء سے گستاخی. اور مولا سید سجاد نے دیکھا کہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے باپ میرے مقابل میں دیکھا کیا حشر ہوا. شہزادی نے کہا ماں رہے تو اللہ جمیلہ, ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ ہمارے بھائی کا شہید ہونا بڑی سعادت ہے. شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. جب گستاخی کی سید سجاد کو جلالا, قیدی ہے, اسیر ہے, ناتواں ہے, سب بیٹھے مصائب میں فضیلت کا گوشہ نکالو. سید سجاد نے گستاخی کرتے یزید کو دیکھا تو کہا پر جلال انداز میں آواز بھاری, یبنۃ طلقاء, اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, اے آزاد کردہ غلام کی اولاد. جو پر جلال لہجے میں کہا تو اطراف میں جو باہر ملک کے لوگ تھے انہوں نے ٹرانسلیٹر سے کہا یہ قیدی ہے, اتنی بلند آواز میں کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ بتا تو دیں گے مگر تم یزید سے نہ کہنا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. مطلب یہ خاندانی بادشاہ نہیں ہے, خاندانی بادشاہ نہیں ہے. تو بولے نا ارے کیا کہہ رہے ہو تم, میں خاندانی بادشاہ نہیں ہوں. کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہے. ان کے باپ دادا شاہ بادشاہ ہیں, ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کا باپ تخت پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو بٹھایا. شاہ کا بیٹا قیدی بنا ہے, غلام کا بیٹا بادشاہ بنا ہوا ہے. یہ سننا تھا کہ اب چیما گوئیاں شروع سن رہے کیا. اور یزید بالکل خاموش. دیکھا سرگوشی آگئی, سمجھ گیا کچھ تو بات ہوئی ہے, کچھ تو بات ہوئی. فوراً خطیب سے فوراً مؤذن سے کہا اذان دو. اذان کی سید سجاد رک گئے. خطبہ تو دیا مولا نے خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ اوتینت ستہ وفضل نصابہ, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی اور 7 فضیلتیں دی وغیرہ وغیرہ. جس میں فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماعت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. کیا اللہ نے ہمیں شجاعت دی, فصاحت دی, سخاوت دی, ہمیں علم دیا, ہمیں شجاعت دی اور ہماری محبت کو مومن کے دل میں رکھ دیا. وفضل نصابہ, اور ہماری 7 فضیلتیں جس میں کوئی شریک نہیں ہے. منا نبی المختار, نبی مختار ہمارے گھرانے سے ہیں. حیدر کرار ہمارے گھرانے سے, جعفر طیار ہمارے گھرانے سے. اس امت کے 2 سخت حسن و حسین ہمارے گھرانے سے, اور آنے والا مہدی ہمارے گھرانے سے. آنے والا ہمارے گھرانے سے. اس کے بعد مولا نے فرمایا انا ابن صفا انا ابن مروہ انا ابن من دنا فتدلہ فقاب قاب قوسین او ادنا. میں اس کا بیٹا ہوں جو قاب قوسین تک گیا. میں صفا کا بیٹا, میں مروہ کا بیٹا. وہ بولتے بولتے مولا نے فرمایا کہ انا ابن, میں اس کا بیٹا ہوں. خراتیم الخلق انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں کی یہ سید سجاد کیا کہہ رہے کہ قرآن کی آیت ہے
سورۃ القلم کی آیت جہاں اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب اللہ ان کی ناک پر، ان کی سونڈ پر، ناک پر ضرب لگائے. اللہ کہہ رہا ہے میں ضرب لگاؤں گا. مولا سجاد کہہ رہے ہیں جو اللہ نے کہا میں ضرب لگاؤں گا وہ میرے بابا کی ضرب تھی، اس کی ضرب سے چیخ کر تیرے دادا ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تیرا باپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ میرے بابا کے ذوالفقار کی جلالت تھی. آج تو قیدی ہمیں بنا کے سمجھ رہا تو مختار ہو گیا. احمد مختار ہمارے، جعفر طیار ہمارے، حیدر کرار ہمارے. تو بھی تو کچھ فضیلت دکھا، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس کے بعد کا عبرت تو اللہ کا اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، فتح مکہ کے موقع پر تیرا دادا اور تیرا باپ غلام بن کے آئے تھے، رسیوں میں بندھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے کہا انہیں چھوڑ دو، آج کا دن میں معاف کرتا ہوں، جاؤ آزادی. اور گھبرا کے دیکھا علی کی طرف، علی کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ تھا کہ اشارہ ہو رسول کا ہی گردن مارو. تو علی کی غضب آلود آنکھوں کو دیکھ کر ابو سفیان و معاویہ نے کہا خیر اسی میں کلمہ پڑھ لو. تو امام نے کہا حتیٰ قالوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تیرا کلمہ کیا ہے؟ تیرا کلمہ بھی تو ہمارے باپ کے دادا کے جلالت سے ڈر کے پڑا ہوا کلمہ ہے. تب کہا مؤذن سے اذان دی، اذان دیا، امام خاموش ہو. اور جب اس نے کہا محمد الرسول اللہ، تب امام نے کہا یزید بولی کس کا نام؟ یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یزید نے کہا آپ کے جد ہے. پھر پوچھا ٹرانسلیٹر سے مہمانوں نے یہ کیا بات ہو رہی؟ کہا وہ کہہ رہے محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو یزید خاموش ہے. تو کہتے تیرے جد ہے یا میرے؟ تو کہا میرے ہیں. آپ کے جد ہیں میرے نہیں. تو کہا اچھا تو یہ ہے کون لوگ؟ کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اولاد ہے. تو وہی دربار میں کمرے سے ڈر کو سفیر کو غصہ آیا. اس نے کہا یزید کیا یہ تیری نبی کی اولاد ہے؟ تو کیسا انسان ہے؟ حیوان. تو مجھے جانتا ہے کون؟ میرے پاس حضرت داؤد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ حضرت داؤد پیغمبر کے گدھے کے پیر کی ایک نال ہے، وہ میرے پاس ہے. اس کی وجہ سے آج تک میری یہ عزت کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا بڑا تبرک ہے. اور تیرا یہ عالم ہے کہ یہ نبی کا خون اور گوشت کھڑا ہوا ہے اور تم نے قیدی بنا لو، انہی کا کلمہ پڑھ کے انہی کو قید کر دیا. ٹھیک ہے اللہ. یزید جھنجھلا گیا. اب سید سجاد جھگڑتے جا رہے ہیں. پہلے کہا تو غلام کی اولاد، اذان دی تو کہا محمد رسول اللہ کون ہے بول. اذان کا خطبہ روکا، مگر کیوں؟ اپنی امامت کو بتانے کے لیے خطبہ روکا. یہ ذہن میں رہے. آج باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں مگر سمجھنا بھی چاہیے کہ سید سجاد نے خطبہ روک دیا تو روک کے کیا کیا؟ اپنی امامت کو بتایا. تم کیا بتا رہے؟ اور کرنا خاموش. تو یزید کو جگہ مارا، جھلا گیا. یزید نے کہا کہ واللہ علی بن الحسین میں ہوتا تو حسین کو قتل نہ کرتا. خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے، اس نے تمہارے بابا کو قتل کروایا. یہ ہے سید سجاد کی جیت. ارے تیرا لشکر، تیرا شہر، تیرا ملک، تیری سلطنت، تیرا دربار، تیرا خزانہ، تیرا لشکر کون تھا اگر تو بول دیتا کہ میں قاتل ہوں؟ یہ جلالت ہیبت سید سجاد ہے کہ یزید یہ نہیں کہہ پا رہا کہ میں نے قتل کیا. کہہ یہ رہا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر. میں ہوتا تو نہ کرتا، تو میں ہوتا تو نہ کرتا. تو اپنا الزام اس کس پر ڈالا؟ ابن زیاد پر. ابن زیاد سے لوگوں نے کہا یزید نے اس پہ لعنت کر دی ہے، کیونکہ یزید نے نہیں کہا وہ تو نے کروایا ہے. تو کہا کہ خدا اس پہ لعنت کرے جس نے
نے مجھے حکم دیا حسین کے قتل کا، حسین کی شہادت کے قاتل ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قاتل خود ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہ مولا کی جیت بتا رہا ہوں۔ شام تک آئے، کیوں آئے؟ نہ کہ اس کی ہمت تھی لے جانے، مگر جانے کا مقصد یہ تھا کہ کربلا ہماری خریدی ہوئی زمین ہے، ہماری خریدی ہوئی زمین پر ناکہ بندی کر کے اور ساری فوج شام اور کوفہ کی بھر کے مختصر سی پیاسی بھوکی فوج کو لشکر کو فتح کر کے تو سمجھتا ہے تیری جیت ہے تو ہمیں آنے دے شام، تو ہمیں جیسے چاہے بلا، لیکن تو اپنی ذلت کے لیے بلا رہا ہے، ہماری کوئی ذلت نہیں ہونے والی ہے۔ اگر دنیا ہمیں نہیں پہچان رہی، ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کس کی اولاد ہے، تو اس میں کوئی ہماری بے عزتی نہیں ہے، وہ ہماری مظلومیت ہے۔ لیکن بے عزتی تو تیری ہوگی جب ہم دربار میں آئیں گے اور پوچھیں گے بول تو کون ہے، بول کس کی اولاد ہے، بول تیرا شجرہ کیا ہے، بول نبی سے تیرا رشتہ کیا ہے، بول کیوں قتل کیا، تو تجھے قتل کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور انکار کر کے یزید جو ہے ابن زیاد پہ لعنت کیا، تو یہ سید سجاد کا شام میں جانا فتح شام کی دلیل ہے۔ زینب نے فتح کر لیا دربار کو، سید سجاد نے فتح کر لیا دربار کو، اور جلال الدین سیوطی جیسا مورخ لکھتا ہے تاریخ الخلفاء میں کہ یزید دربار میں رونے لگا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اجی یزید دربار میں رونے لگا جب اس نے محسوس کیا کہ سرگوشیاں ہو رہی، تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو سرگوشیاں ہو رہی، میں تو ذلیل ہو گیا، میں تو چھپا ہوا سونے کے تخت پہ بیٹھا تھا، مجھے سید سجاد نے غلام کہہ دیا، اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور اقرار بھی نہیں کر سکتا۔ اقرار کروں تو لوگ کہیں گے نیچے اتر، انکار کروں تو لوگ کہیں گے اس کا قتل کر دے۔ اگر ایک بادشاہ کو کوئی غلام کہہ دے تو واجب القتل ہو جائے گا نا۔ پھر کام کی جلد لگے اس کی اتنی سی بات پر کہ وہ مکاری سے رویا، پریشانی سے رویا، تو حنفی علماء نے کہا کہ چونکہ یزید دربار میں رویا اور اس نے قتل حسین کا انکار کیا، لہذا ہم یزید پہ لعنت نہیں کرتے۔ یزید پہ لعنت نہ کرنے کی دلیل بنائی لوگوں نے یزید کی ہیبت کو دیکھ کر۔ اتنا ہیبت کھا گیا سید سجاد کہ یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے قتل کیا، تو میں اس نے تو انکار کیا میں نے قتل نہیں کیا، لہذا جو ہے وہ ذمہ دار۔ مگر اللہ کیا کرتا ہے، جس سب سے جو بات اٹھتی ہے اس کو اسی سب سے جواب دلواتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، اب اس پہ صدیاں چل رہی ہیں، اللہ نے مولانا مودودی کی قلم سے چیز نکلوا دی، لکھوا دی۔ جماعت اسلامی کے صدر مولانا مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بہت سے لوگ یزید کو بے قصور کہتے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا، وہ سب ابن زیاد کا کارنامہ، وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے گورنر نہیں کیا۔ تو جس کو شیخوں نے مشورہ دیا تھا ملعون نے کہ اب حسین تیری زمین پہ آ چکے ہیں، کوفہ کربلا، تو جب تک ان سے یزید کی بیعت بحیثیت نائب یزید، غور کیجیے آپ، ابن زیاد سے کہا تو نائب یزید ہے، یزید کا اس وقت نائب ہے، گورنر ہے، تو اپنے ہاتھ پر یزید کی بیعت لے لے، تیری بیعت یزید کی بیعت ہے، تیری بیعت یزید کی بیعت ہے، تو جب تک وہ تیری بیعت کر لیں گے تو تمہیں جانے دے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو قتل کر دے۔ شبل ملعون کے مشورے پہ ابن زیاد نے وہی کیا تاکہ یزید کو خوش کرے۔ یہ ہے لوگوں کی فقیر کہانی۔
शिया तो हर जवाब देने को कुछ भी दे, सुनता कौन है? मगर मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के सदर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो लोग ये कहते हैं कि यजीद बेकसूर है, तो सवाल ये होता है ठीक है गवर्नर ने किया है, गवर्नर ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, अगर गवर्नर गलत करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर गवर्नर आतंकवाद में उसका नाम आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उसको बर्खास्त करती है, उस पर केस चलने तक अंदर रहती है, केस साबित हो जाए तो जेल भी हो जाती है, फांसी भी हो जाती है, होता है, यही तरीका है। तो जब शाम की गवर्नमेंट का गवर्नर इब्न जियाद था और सब कुछ इब्न जियाद ने किया, यजीद ने कुछ नहीं किया, तो यजीद को चाहिए था कि कातिल हुसैन को सजा देता, शिमर को कत्ल करवाता, शबस को कत्ल करवाता, हजार इब्न लजर मरूद को, होली को, सिनान को, ये कातिलान हुसैन को बारी बारी कत्ल कर देता। कहता इब्न हुसैन का था नहीं, मुझे पता नहीं, आप रुकिए अभी, सबको बुलाता और बारी बारी कत्ल करता। उसने कातिलान हुसैन को इनाम से नवाजा, इब्न जियाद को गवर्नर ही से नहीं हटाया, सब अपनी जगह खुश रहे। तो फिर कैसे आप कहते हैं कि यजीद बेकसूर है? इसलिए हम ज़ियारत में पढ़ते हैं लाअल्लाहु क़तलका व ज़लमका व रज़ियत बे, कि जिसने आपको कत्ल किया और जो आप पे जुल्म किया और जो इससे राजी हुआ उस पे भी लानत है। तो चलो यजीद ने कुछ नहीं किया मगर कातिलों के फेल से राजी तो हुआ ना, तो उसकी रजामंदी उसके कत्ल का जुर्म साबित करती है, लिहाजा लानती है। और जो यजीद पे लानत ना करे उस पे भी हमारी लानत है। जो शिमर पे लानत ना करे वो भी मालूम है, जो यजीद पे लानत ना करे वो भी मालूम है। अभी हम बहुत दूर तक जाते हैं मगर नीयत तो ऊपर तक की ही है। जितने मलाइन हैं सब पे फर्दन 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 लानत होगी, क्योंकि करबला खून का खून, पानी का पानी कर देता है। करबला की स्टडी के बाद कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, करबला की स्टडी के बाद आपको पता चल जाता है क्या हाथ है क्या बात थी। मजालिस हुसैन में कातिल हुसैन बेनकाब होता है। तो यहाँ अजर रिसालत अदा फरमाए तो जालिम को जालिम कहो, मजलूम को मजलूम कहो। ये नहीं होगा कि जालिम के चेहरे पे नकाब डाल के मजलूम से मोहब्बत हो रही है। कहेंगे कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? अरे भाई रोएंगे नहीं, नहीं तुमने मारा, तुमने कत्ल किया, तुमने मारो, इतनी पुरानी कहानी। हमने मारा, हम रो रहे, तो एक कातिल को दिखाओ जो पूरी जिंदगी किसी को कत्ल करके रोता रहा हो, एक कातिल को दिखाओ। अगर कोई कातिल रोता है तो अपनी जान को रोता है, मुझे फांसी होगी, मुझे जेल होगी। वो जिसका कत्ल किया उस पर क्यों रोएगा? हमने मारा हम रोते, चलो हमने मारा हम रोते, तो फिर तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? अच्छा हम रो रहे हैं और रो के लानत कर रहे हैं, अल्लाह यजीद पे लानत करे, अल्लाह शिमर पे लानत करे, अल्लाह सिनान पे लानत करे, अल्लाह हजार इब्न लजर पे करे, शबस इब्न रबी पे लानत करे, उमर इब्न साद पे लानत करे, लश्कर यजीद के हर सिपाही पे लानत। हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, हम रो रहे हैं हुसैन पर। अगर तुम में दम है तो तुम भी लानत करके दिखाओ। अगर हमने मारा होता तो हम यजीद पे लानत क्यों करते, शिमर पे लानत क्यों करते? जिसने मारा वो लानत नहीं करेगा, जिसका बुजुर्ग जिसका पेशवा कत्ल होगा वो उसी पे होगा। मैं इसे मिसाल देता हूँ। हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर सौतेले भाइयों ने एक भेड़िए को ज़िबा किया, उसका खून कपड़े में लगा के याकूब के पास आए, रोते बाबा यूसुफ गुजर गया, यूसुफ गुजर गया। हालांकि यूसुफ को कुएं में डाल के आए, अब ये रो रहे हैं। कितने दिन रोए भाई? 2-4 दिन रोए, यानी बाप के सामने आ। लेकिन हजरत याकूब कब तक रोए? कुरान है, सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ पढ़िए।
वब्यज़्ज़त आईना हो कि उनकी आंखें सफेद हो गई उनके गम से, इतना रोए कि उनकी आंख मुतासिर हो गई आंखों की। तो ये जो छह सौतेले भाई कहते थे इनका लफी दलाल कदीम, ए बाबा कब तक रोएंगे? आपकी पुरानी मोहब्बत में पड़े हुए हैं, आप कब तक रोएंगे? अच्छा ये कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे कहते याकूब कहते तू क्या जानो यूसुफ मेरा क्या था, मेरा यूसुफ मजलूम था, मेरा यूसुफ प्यादा था, मेरा यूसुफ। वो यूसुफ की फजाइल सुनाते और यूसुफ पे रोते। ये लोग कहते कब तक रोएंगे? तो इनके रोकने की वजह क्या है और उनके रोने की वजह क्या है? रोकने की वजह ये है कि कहीं पकड़े न जाएं, रोने की वजह ये है कि बारिश है तो रोएंगे। तो अब जो रोता रोने पे टोकता है वो इसलिए टोकता है ताकि पकड़े न जाए कातिल। हम 1400 बरस से रो रहे हैं और कातिल पहचाने जा रहे हैं। अब कातिलों को डर है तो फतवे दे रहे हैं मत रो मत रो मत रो। अरे भाई रोने से कातिल पकड़ा जाता है, टोकने से बचाया जाता है, टोकने से समझ में आता है कातिल किस सब में मौजूद है। हम तो कभी रोने से थकते नहीं, हम तो रोने पे जन्नत कहते, हम तो हुसैन पे रोने को हदीस जन्नत बताती है, हम सुनाते। अब जो फतवे दे रहा है मत रो, वो अपनी सब में देखे कातिल किधर है, हुसैन का। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो ये कुरान मजीद है, मोहब्बत के अहले बैत में पढ़ो तो मातम समझ में आए। हजरत याकूब इतना रोए कि उनकी आँख की बिनाई चले, उनकी आँख की बिनाई चले, यानी जिस्म का हिस्सा मुतासिर हुआ। जिस्म का हिस्सा मुतासिर हुआ। अल्लाह ने ये नहीं कहा याकूब तुम्हें इतना नहीं रोना चाहिए कि जिससे तुम्हारी आँख ज़ाहिर हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। आँख देने वाला परवरदिगार भी नहीं टोक रहा है। तो पता चला जो जिसका वारिस होता है वो हम में उसके इतना रोए कि अगर जिस्म मुतासिर हो तो जायज़ है। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मातम हम करें, लहू हमारा निकले, तकलीफ हो जाए तो फिर इस तकलीफ को तकलीफ नहीं कहते, ये गमे हुसैन में जमात की दलील बनता है। अब आगे मुझे कहना नहीं, बस एक मैंने इशारा दिया है मातम के तौर पर। आँख मुतासिर, आँख की बिनाई चलेगी। यहाँ तक कि हजरत याकूब को पता चला और हजरत यूसुफ को पता चला और अपने बाबा को अपना पैरहन भेजा। और जब वो पैरहन को सूंघा, आँखों से लगा रोशनी आ गई। नहीं समझे आप? आँखों से लगा रोशनी आ गई। क्यों आई रोशनी? पैरहन यूसुफ, पैरहन यूसुफ, यूसुफ के कुर्ते की बरकत से बाबा को, याकूब को, उनकी आंखों में गई हुई रोशनी आ गई। गमे हुसैन में रोते 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 1400 साल हो गए, मगर गमे हुसैन में आंसू बहाने से किसी की आंख नहीं गई। गमे हुसैन में रोने से किसी की आंख ज़ाहिर नहीं हुई, किसी की रोशनी गमे हुसैन में रोने से खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? याकूब की रोशनी लौट आई। पैरहन यूसुफ से हमारे आँख की रोशनी नहीं जाती, क्योंकि इधर रोते हैं उधर रुमाले सैयदा। इधर रोते हैं उधर रुमाले सैयदा आ जाए। और जो
की रोशनी नहीं आती। बेशक बेशक तो ये रोना हमारे लिए बायस शिफा है, ये मातम हमारे लिए बायस शिफा है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? कुरान पढ़िए, आपको मातम की दलील मिल रही है, रोने की दलील मिल रही है, मगर अहले बैत की मोहब्बत में पढ़ो तब तो समझ में आएगा। अंधे को आँख ही नहीं है तो सूरज नजर क्या आएगा? कुरान में सब कुछ मौजूद है, मगर दिल में मोहब्बत है अहले बैत, वो तो समझ में आएगा। ये अर्थ है। जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वैसे मातम के खिलाफ बैठ के तुम करो, कुरान से करो, दलील लाओ। आंसू के खिलाफ, गिरिए के खिलाफ, मातम, हमारे पास तो सारे दलाइल और कुरान से पेश कर रहे हो, और जिसके लिए कुरान काफी है वही नहीं मान रहा। जिसके बड़े कहते थे कुरान काफी है, उसकी औलाद कुरान की दलील नहीं मान रही, तो फिर तुम्हारे लिए कुरान काफी नहीं है। तुम्हारे लिए अहले, हाँ, जिसके लिए कुरान नहीं है उसके लिए अहले बैत नहीं, और जिसके लिए अहले बैत नहीं उसके लिए कुरान नहीं। दोनों चीजें हैं, बात तमाम। तो ये अज़ादारी, ये हमारी चीजें दलाइल के साथ, इसको ये मत समझिए कोई बच्चा ये ना समझे कि अब हमारे खानदान में होता है ट्रेडिशन, ना कोई ट्रेडिशन नहीं। ट्रेडिशन शादियों में, वलीमे में, दावतों में होता है, दीन ट्रेडिशन नहीं है, दीन रस्म नहीं है, ये इबादत है, ये मातम, ये मजलिस, ये जुलूस, ये इबादत है। इबादत जो अल्लाह के लिए की जाए। हुसैन के मजलूमियत की तबलीग करना कि आपका कपड़ा इसलिए चुपता है, आपकी अज़ादारी इसलिए खलती है, और जो लोग छुपाने के आप इतना छुपाए तो कहा जाता है कि वो क़यामत के दिन भी यजीद जो है छुप जाएगा। कहाँ छुपेगा? अल्लाह एक तख्त पर बैठेगा, उस तख्त के नीचे जाके छुप जाएगा। तो ऐसे गधे लोग हैं जिनको ये भी होश नहीं है कि भाई तख्त जिसको उठाएगा, उठाने वाले से ज्यादा वजनी वो होगा। भाई जो जिस चीज को उठा रही है वो उसके लिए जो ये है कि वो उठाने वाला उससे ज्यादा वजनी होगा। अब अल्लाह को जो तख्त उठा लेगा वो अल्लाह से ज्यादा वजनी है, और उसके नीचे जाके वो छुप गया, क़यामत में छुपेगा, कहीं और जगह नहीं मिली। अल्लाह के तख्त के नीचे, और अल्लाह बॉडी बना हुआ है, तो लोगों ने अल्लाह को भी अपना खलीफा समझ लिया है, जहाँ चाहे बिठा दो। जैसे यजीद को खलीफा मानते हैं, छठा खलीफा मानते हैं लोग, तो हमारा वो छठा खलीफा है, छठा और छठा हुआ है, छठा तो है, छठा हुआ है, तो उसको छुपा है। कहाँ तक छुपाओ? मजलूमियत हर जालिम को जो है नीज़ और नाबूद कर देती। आज हुसैनियत का परिणाम कहाँ है? शाम की हुकूमत, आज देखें हुसैन की हुकूमत। हाजियों को कितना संभालोगे? कभी तारीख बनी है 1 करोड़ हाजी आए हैं? कभी 1 करोड़ हाजी कभी गया है? नहीं साहब, गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती 1 करोड़। और करबला 3 करोड़, 4 करोड़, ये छोटा सा जिला है करबला, डिस्ट्रिक्ट है, वो इतनी जमीनी कहाँ है कि इतने लोगों को समा सके? पूरा हिंदुस्तान अगर सूरत में आ जाएगा तो कहाँ जाएगा? घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर आप देखिए करबला की जमीन जन्नत की जमीन है। लोग सवाल करेंगे ना, क़यामत के दिन लोग उठेंगे और जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत में जो लोग जाएंगे आदम से लेके रसूलुल्लाह से अब तक के, अब से क़यामत तक जितने नेक लोग हैं सब जन्नत में। तो इतनी क्या बड़ी जन्नत होगी, कैसे होगी? तो उस जन्नत को समझाने अल्लाह ने करबला बनाई। जाओ करबला में देखो, 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, चाहे जितने करोड़ आ जाए, ना कोई बढ़ता है ना कमाल होता है, कुछ भी नहीं होता है। सुकून से ज़ियारत होती है और घर वापस आ जाते।
इतनी छोटी जमीन में इतनों को समाया कैसे? जैसे करबला जाके तुम सुकून से रहते हो, सांस लेते हो, एहसास नहीं होता, इतनी छोटी सी जमीन में इतने करोड़ आ गए, वैसे ही सुकून से जन्नत में रहोगे, क्योंकि जन्नत के टुकड़े का नाम है करबला। तो जो करबला जाता है, करबला नहीं जाता, वो जन्नत जाता है। और नमाज फज्र वहाँ अदा होती है। नमाज फज्र पढ़ के जब आप एक हरम से दूसरे हरम में जाते हैं तो आप यकीन मान लीजिए आपको जन्नत में टहलते हैं। बैठुल हरम है, नमाज फज्र का जो सुहाना मंजर, तस्बीहात और सलवात के दरमियान में जो कैफियत सुरूर और जो दिल को ठंडक महसूस होती है ना, वो ऐसी है कि बिल्कुल आप जन्नत में, बस वही है जन्नत, बस वही है जन्नत। आपको आंखों से मौला नजर नहीं आ रहा, जन्नत में नजर आ जाएंगे। और क्या जन्नत वो काफी हूरें होंगी, फिल्मान होंगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हूरें होंगी। वो क्या करेंगे? जिसको हुसैन से मतलब है वो हूर लेके जा वहाँ अली का दीवाना मौला के चेहरे की दीद में ही मसरूर हो जाए। अरे मौला हटाइए मुझे कोई हूर, मैं तो आंखें पर चेहरे को देखता रहूँ, मौला के कदमों को देखता रहे, मौला की आंखों को देखता रहे। अली के दीवाने को पंजतन के दीवाने को पंजतन की ज़ियारत से कब फुर्सत मिलेगी? वो तो हूरे रखी होंगी, खिदमत और ताज़ीम के लिए अलग बात है, मगर ये कि हूरों में दिलचस्पी किसे होगी? जिसे रोए अली में ये बात है इश्क मोहब्बत, ये मोहब्बत की बात। जो यहाँ अपना सब कुछ हुसैन पे लुटाने का जज्बा रखता है, वो जन्नत में भी जाएगा तो सिवाय हुसैन के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो अपना जो दुनिया में हो गया तो अल्लाह ने रखा कि भाई और जन्नत तुम्हारे लिए हुए, मेहमान है, नहर लबन है, ये है वो है, दूध की नहर होगी, ये हुसैन की जन्नत है, यहाँ पे दूध का शरबत पिलाया जा रहा है, शहजादे अली अकबर की याद हो रही है और पी रहे हैं, वो जन्नत ही में तो है। करबला जाएंगे और वहाँ पर लबन दूध पिएंगे मौला की न्याज का, तो ये समझ लीजिए आप कौशल पी रहे हैं और वही है जन्नत में। जिन्हें जन्नत में जाना हो करबला जाके देख ले जन्नत कैसी होती है। वहाँ सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कोई जिक्र नहीं होना है, देख लीजिए यही होता है, मौला के जिक्र के की और कुछ नहीं होना है। हुसैन सरदार जन्नत है। तो अजीजों, अल्लाह ने मौला को मर्तबा दिया और साथ में मसाइब भी इतने दिए कि सुबह क़यामत तक अगर किसी और नेकी से बंदा जन्नत में नहीं जा पा रहा तो हुसैन का रोले ये वो नेकी है कि जन्नत मिलेगी। नेकियां और भी अगर किसी नेकी पे यकीन नहीं तो हमें हुसैन वो नेकी है जिस पे यकीन करना चाहिए। और फिर ये उसकी अदादारी है जिसने कहा ना दिल वाला जालिमों ने मुझे रुला रुला, जिसकी औलाद को तमाशे लगाए, जिनके अहले हरम पे ताजियाने मारे, जिन्हें बेकजावा ऊँटों पर बिठाया, जहाँ 5 साल के इमाम बाकर पैदल चल रहे हैं, जहाँ बीमार के गले में तौर डाला गया, कमर में लंगर बांधा गया, पैरों में जड़ियाँ बांधी, और इमाम है कि अल्लाह का जिक्र करते हुए चल रहे हैं, मुसीबत के सफर को तय कर रहे हैं, बस अल्लाह का जवाब का जिक्र है, कोई शिकवा नहीं है। हर मुसीबत पे शुक्र अल्लाह, हर मुसीबत पे शुक्र अल्लाह। अल्लाह अकबर, किस बुलंदी की मंजिल पर मेरा मौला। कूफे का एक मौका वो है कि जहाँ सैयद सज्जाद बहुत तड़पे, बहुत रोए। हुआ कि आपके बाबा के जाने वाले थे इब्ने अफीफ ने जो नाबीना इब्ने अफीफ ने सुना कि मौलाए कायनात के लहजे की आवाज़ आ रही,
क्या किए? तो मौला अली का पता इब्ने हफीज तुम्हें पता नहीं? बोले तो क्या हुआ? बोले वाकई पता नहीं। बोले हाँ भी मैं तो अंधा हूँ, मुझे नहीं पता है। मेरी एक आँख जमल में शहीद हो गई, एक आँख सिक्किम में शहीद हो गई, तो मुझे नहीं पता। तो कहा कि अल्लाह अकबर, औलाद अली कत्ल हो गई, अली की बेटियाँ, अली का पोता बाजार में तोहफो सजासी में असीर है और तमाशाई बने हुए कोफी आए। इब्ने हफीज अपने कबीले में आए और आवाज दी, कबीले की औरतों अपने अपनी चादरें उतार दो, नबी की औलाद बेरिदा खड़ी। सारी चादरों को लिए हुए गिरते पड़ते बाजार कूफा में आए और पूछा काफिले का सरदार कौन है? आगे किया गया, कहा कि काफिले के सरदार कौन है? सैयद सज्जाद ने कहा मैं हूँ काफिले का सरदार। कदमों पे गिर गए, कहा क्या कर रहे हो? कहा कि मेरे आका के बेटे, मेरे आका के पोते, मैं तुम्हारे दादा अली का साहबी हूँ। मेरी दोनों आंखें शहीद हो गई हैं, मेरी दोनों आंखें शहीद हो गई हैं। तो आपने चादरें डाल दी, मैंने सुना तुम्हारी फूफियों के पास रिदा नहीं। क्या है? हमारे दादा के साहबी, हमसे रिदा छीन ली गई। बता मैं अपने कबीले का सरदार ये चादरें लाया हूँ, इन चादरों को ले लीजिए। सैयद सज्जाद ने चादरों को देखा, झुकना चाहा, झुक नहीं सके। इब्ने हफीज हमारी कमर में लंगर बंधा है, हम झुक नहीं सकते। अगर जहमत करो तो खुद ही उठा के दे देना चादर। जैसे ही इब्ने हफीज चादरों को लेने के लिए झुके, जालिम ने ताजियाना बुलंद किया, इब्ने हफीज तड़पने लगे। इब्ने हफीज तड़पने लगे। आवाज दी सैयद सज्जाद ये चादरें लीजिए। चादर हाथ से दी और सैयद सज्जाद पर दस्त दराजी की जालिम ने ताजियाना हमारा बीमा ईमान तड़पने लगा। फूटियों की आवाजें बुलंद हुई, वाह मोहम्मदा, तुझको ज़ैनब के गुलामों की तरह मिलाया गया। कितना सुना था कि इब्ने हफीज खड़े हुए और हाथों को बुलंद करके कहा, पालने वाले तेरा शुक्र, पालने वाले तेरा शुक्र है। मजमे से लोगों ने कहा क्यों इब्ने हफीज बड़ी हमदर्दी कर रहे थे, एक ताजिया न लगा तो अब शुक्र खुदा कर रहे हो। शायद इस पे तुम शुक्र कर रहे हो कि तुम कैदी नहीं हो। तो कहा कि ऐ मलूनो, मैं इस पे शुक्र नहीं कर रहा कि मैं कैदी नहीं हूँ, मैं इस पर खुदा का शुक्र कर रहा हूँ कि मेरे पालने वाले, जब से मेरी आंखें गई है मैं हमेशा ये कहता था कि मेरे मालिक मैंने तेरे वली की मदद की, मेरी आंखें चले गई, दुश्मन मजाक उड़ा रहा है, मेरी आंखें चले गई, लेकिन आज मैं शुक्र करता हूँ ए अल्लाह कि शुक्र है तेरा, तूने आंखें ले ली। मैंने ज़ैनब को बेरिदा नहीं देखा, मैंने सकीना को बेरिदा नहीं देखा, मैंने उम्मे कुलसूम को बेरिदा नहीं देखा। ए